السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر منصور سلیم اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فسٹر انگلش نیو بک کے یونٹ 9 چوزنگ کریئر کی لائن بائی لائن اردو ایکسپلینیشن۔ ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس ٹاپک کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی ویڈیو بھی چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے، جسے آپ اپنی اسکرین کے رائٹ کارنر پہ موجود آئی بٹن سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ چوزنگ کریئر یعنی کریئر کا انتخاب ایک انفارمیٹیو چیپٹر ہے جس میں کریئر یا جاب کے انتخاب کے حوالے سے ان تمام بنیادی اور اہم باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جن کا جاننا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ What do you want to be؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ This question must have taken you to a world of fantasies۔ یہ سوال ضرور آپ کو خیالوں کی رنگین دنیا میں لے گیا ہوگا۔ As a child, you must have imagined yourself as a pilot soaring in the sky۔ بچپن میں آپ نے خود کو خیالوں ہی خیالوں میں آسمان پر ایک پائلٹ کی طرح جہاز اڑاتے تو ضرور دیکھا ہوگا۔ A doctor striving to save humanity، یا لوگوں کی جان بچانے کی کوششیں کرتا کوئی ڈاکٹر۔ A detective solving a crime، یا کسی کیس کو سالو کرتا کوئی ڈیٹیکٹیو یعنی جاسوس۔ Later in your life you may have wanted to emulate those who inspire you۔ پھر کچھ بڑے ہو کر آپ ان لوگوں جیسے بننا چاہتے ہوں گے جو آپ کو کسی نہ کسی طرح انسپائر کرتے تھے۔ For instance, a famous actor، جیسے کوئی مشہور اداکار۔ A genius scientist or a brilliant sports person، کوئی ذہین سائنسدان یا پھر کوئی بہترین کھلاڑی۔ However, now the answer to this question is not an idealistic or speculative musing۔ بہرحال یہ سوال صرف خوابوں کی دنیا کی سیر کروانے کے لیے نہیں کیا گیا، but a vital issue to ponder on، بلکہ اس کا مقصد ایک اہم اور غور طلب مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ It is time to choose a career where you think lies your future growth, the realization of your aspiration, fulfillment of your personality, and most importantly, the prospects of your productivity, satisfaction and happiness۔ یہ سوال اس کریئر کو چوز کرنے کے متعلق کیا گیا ہے جس میں آپ کو اپنے مستقبل کی ترقی، خوابوں کی تعبیر، اپنی شخصیت کی تکمیل اور سب سے اہم اپنی پروڈکٹیوٹی یعنی پیداواری صلاحیت کے ساتھ ساتھ اطمینان اور خوشیاں نظر آتی ہو۔ Before embarking a journey to choose a career, it is essential to understand the difference between a job and a career۔ کریئر کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جاب اور کریئر کے درمیان فرق کو سمجھا جائے۔ Though jobs and careers are considered synonyms and interchangeable, there is a subtle difference between the two۔ ویسے تو جابز اور کریئر کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے لیکن ان دونوں میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ A career is not merely a job۔ کریئر صرف نوکری کرنے کا نام نہیں ہے۔ There is much more to it، بلکہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ A job is the work one does to earn money۔ نوکری تو صرف پیسہ کمانے کے لیے کی جاتی ہے۔ It may be full time to make a living۔ یہ گزر بسر کرنے کے لیے فل ٹائم بھی ہو سکتی ہے اور پارٹ ٹائم to support a student during the academic term، یا کسی اسٹوڈنٹ کے لیے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پارٹ ٹائم بھی۔ It is a short term strategy۔ یہ ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے and does not necessarily require a professional degree or future planning، اور اس کے لیے کسی خاص پروفیشنل ڈگری یا فیوچر پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی شخص جس کے پاس زندگی میں کوئی فیوچر گول نہیں ہو اور وہ صرف بنیادی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی کام یا کوئی بھی نوکری کر لے تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص جاب کر رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نوکری اس کا کریئر ہے۔ On the other hand, a career is a long-term journey based on one's passion, future growth and personal development۔ جبکہ دوسری طرف کریئر ایک لانگ ٹرم جرنی ہے جو کہ کسی بھی شخص کے مستقبل کی ترقی، شوق اور جنون یا اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ For a career, one needs a certain level of education, a professional degree or at least a definite skill set۔ کریئر بنانے کے لیے کسی بھی شخص کو ایک مخصوص تعلیم، پروفیشنل ڈگری یا کسی خاص ہنر میں مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ The first thing you should do while choosing a career is to make sure it interests you۔ کریئر کا انتخاب کرتے وقت سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کا تعین ہے کہ آپ واقعی اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہو۔ Something which brings you satisfaction and happiness، اور یہ فیلڈ وہ فیلڈ ہو جس سے آپ کو حقیقی اطمینان اور سکون اور خوشی ملتی ہو۔ You will be more successful, fulfilled and productive if you are
enthusiastic about your chosen path. آپ اور بھی زیادہ کامیاب, مطمئن اور پروڈکٹیو یعنی اپنا بیسٹ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے کریئر کو چوز کرنے کے لیے واقعی پرجوش ہوں. If you feel you are passionate about science اور فیشن ڈیزائننگ اور لٹریچر اور ایسٹرونومی اور بزنس, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ سائنس یا فیشن ڈیزائننگ یا لٹریچر یا ایسٹرونومی یعنی فلکیات یا بزنس یا کسی بھی فیلڈ میں ہے, then opt for it without caring what others choose. تو بلا جھجک اپنی پسندیدہ فیلڈ کو چوز کر لیں, اس بات کو سوچے بغیر کہ دوسرے لوگ کون سی فیلڈ چوز کر رہے ہیں. Many students choose a particular field based on prevailing social trends, the insistence of family, peer pressure or lack of information about other choices, not because of their genuine interest in that field. بہت سارے طلبہ کسی بھی فیلڈ کو صرف اس لیے چوز کر لیتے ہیں کیونکہ وہ فیلڈ اس وقت ٹرینڈنگ میں ہوتی ہے, یعنی ان کے گھر, محلے, خاندان یا سوسائٹی کے دوسرے بہت سے لوگ بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں, یا کچھ طلبہ ماں باپ کے اصرار, دوستوں کے پریشر یا اور دوسری چوائسز کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی کسی فیلڈ کو چوز کر لیتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ان کو اس فیلڈ میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا. Ultimately, after some time they find no motivation to continue, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کے پاس اس فیلڈ کو کنٹینیو کرنے کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. In the long run, this lack of motivation leads to dissatisfaction and negative emotional experience. اور اگر یہ سب اسی طرح لمبے عرصے تک چلتا رہے تو یہ لیک آف موٹیویشن ان کے اندر اس فیلڈ سے بیزاری, اکتاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے. Every field offers potential growth, success and satisfaction if you excel in it by putting your heart and soul into it. آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, ترقی, کامیابی اور اطمینان صرف اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ اس کام کو دل و جان سے کر رہے ہو. Your personality type and your values also determine the choice of career. آپ کی شخصیت اور آپ کے طور طریقے بھی آپ کے کریئر کی چوائس پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. Everyone has certain personal values which mold his or her preferences. ہر شخص کی کچھ خاص personal values یا ذاتی اصول اور طور طریقے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں اس کی preferences یعنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں. For some it is independence. کچھ لوگوں کے لیے ان کی preferences آزادی ہوتی ہے, and for others it is recognition اور leadership. اور کچھ کے لیے عزت و مرتبہ یا لیڈرشپ زیادہ اہم ہوتی ہے. Some wish to help humanity. کچھ انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں, and other desire intellectual, scientific اور artistic achievements. جبکہ کچھ لوگ ذہانت, سائنس یا فنکارانہ صلاحیتوں میں نام کمانا چاہتے ہیں. Your career decision should correspond and complement your values, suiting and matching your personality type. آپ کے کریئر کا فیصلہ آپ کی پسند, ناپسند, عادتوں اور شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے. For example, an extroverted person find a social customer-oriented workplace more appealing. مثال کے طور پر ایک ایکسٹروورٹ یعنی ایسا شخص جو بہت زیادہ ملنسار طبیعت کا مالک ہو, کسٹمر ڈیلنگ یا ایسے کام کو کرنا پسند کرتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے گھلنا ملنا ہو. In contrast, an introverted person may be more at ease in a career that requires less social interaction and more independent analytical tasks. جبکہ اس کے برعکس ایک انٹروورٹ یعنی شرمیلا شخص ایسی فیلڈ میں کریئر بنانا چاہتا ہے جہاں کم سے کم لوگوں کا سامنا ہو اور وہ سکون سے اپنے کام کر سکے. Engineering may be a good field for someone who likes to do practical work in the field. اسی طرح جو شخص پریکٹیکل کاموں کو پسند کرتا ہو اس کے لیے انجینئرنگ ایک بہترین شعبہ ثابت ہو سکتا ہے. یہاں پر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ 1 منٹ کے لیے اس ویڈیو کو روکیں اور جلدی سے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے. آپ انٹروورٹ ٹائپ پرسن ہیں یا ایکسٹروورٹ. The next step in your pursuit to choose your career is to identify your strengths and weaknesses. کریئر کا انتخاب کرتے وقت دوسرا اہم ترین مرحلہ اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو جاننا ہے. It is essential to know if you possess the required skill to pursue your preferred career. آپ کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ جس فیلڈ میں آپ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں کیا آپ کے پاس اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے required skills یعنی مطلوبہ مہارتیں موجود ہیں بھی یا نہیں. For example, you may like computer science and want to make a career in it, but the study of computational algorithms necessitates solid and logical skills. مثال کے طور پر اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس پسند ہے اور آپ اپنا کریئر اس فیلڈ میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آپ کو کمپیوٹیشنل الگورتھم میں مہارت ہونا نہایت ضروری ہے. Similarly, good knowledge of accounting is needed if you aspire to be a chartered accountant. اسی طرح chartered accountant بننے کے لیے اکاؤنٹنگ کی اچھی نالج کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. Likewise, if you are interested in the visual arts, you should be
creative and artistic attributes that can be displayed through your work. बिल्कुल इसी तरह अगर आप विजुअल आर्ट्स यानी बसरी फनून मसलन पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी या आर्किटेक्चर वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके अंदर आर्टिस्टिक और क्रिएटिव स्किल्स होना चाहिए जो बाद में लोगों को आपके काम से जाहिर होंगी. You may choose a career only when you are sure that you possess the required skill or you will be able to master the needed skills. आपको किसी भी करियर का इंतखाब सिर्फ उस सूरत में करना चाहिए जब आपको ये यकीन हो कि आपके पास इसकी मतलूबा स्किल या महारत मौजूद है या आप वो स्किल सीखने की सलाहियत रखते हैं. There are many aptitude tests available online that can help you to reach a suitable decision. इस बात को जानने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट मौजूद हैं जो आपको दुरुस्त फैसला करने में मदद कर सकते हैं. Make sure that your abilities and interests are compatible with your intended career path. बस इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी सलाहियतें और दिलचस्पियां आपके मतलूबा करियर के ऐन मुताबिक हों. Sometimes we have a very idealistic and unattainable perception of our dream career. बाज़ औक़ात हम अपने ख्वाबों या करियर को लेकर बहुत ही अनोखी या नाकाबिले हुसूल ख्वाहिशात रखते हैं. Therefore, it is always helpful to talk to someone who has experience in the career you want to pursue. लिहाजा ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा कि जिस करियर को आप अपनाना चाहते हैं इस फील्ड के किसी तजर्बेकार शख्स से इसके मुताल्लिक मशवरा करें. By consulting a veteran of the field, you may gain valuable insights into the particular field's expectations, procedures, difficulties and rewards. अपनी फील्ड के तजर्बेकार शख्स से मशवरा करने का फायदा ये होता है कि आपको इस फील्ड का मुस्तकबिल प्रैक्टिकल मालूमात, काम का उतार चढ़ाव और आगे पेश आने वाली मुश्किलात और आसानियों के बारे में पहले से पता चल जाता है. For instance, if you are interested in pursuing a career in academia, then it would be appropriate to approach your teacher to guide you towards your intended path. मिसाल के तौर पर अगर आप एकेडेमिया यानी तालीम के शोबे में करियर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इस बारे में अपने टीचर से रहनुमाई हासिल करें ताकि वो आपको बेहतर से बेहतरीन मशवरा दें. He or she may be able to tell you about the institution's process and some helpful tips to achieve your goal. वो आपको न सिर्फ मुख्तलिफ इदारों, इनके प्रोसेसेस के बारे में गाइड कर सकते हैं बल्कि वो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए असल तजावीज़ात भी देंगे. Talk to an army officer or visit a recruitment center to know more about life in the forces and the demanding selection criteria if you dream of joining the military. अगर आप फौज में शामिल होने का ख्वाब देखते हैं तो फौजी लाइफ स्टाइल और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानने के लिए किसी फौजी अफसर से मुलाकात करें या रिक्रूटमेंट सेंटर का दौरा करें. If possible, attend career counseling seminars or seek the help of a professional career counselor. अगर हो सके तो करियर काउंसलिंग सेमिनार्स में शिरकत करें या किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर की खिदमत ले लें. He or she may not be able to help you to choose your career but may also guide you through the admission process with the suggestions for suitable institutions, methods to obtain scholarships or inform you of the eligibility criteria of financial aid if need be. वो न सिर्फ आपको करियर के इंतखाब में मदद देंगे बल्कि आपको एडमिशन प्रोसेस में रहनुमाई के साथ साथ सुटेबल इंस्टीट्यूशंस की सजेशंस, स्कॉलरशिप हासिल करने के तरीके और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आगाह कर देंगे. Most of the career require a university degree and an extensive period of studying or training. ज्यादातर फील्ड में जाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की खास डिग्री के साथ साथ एक मखसूस अरसे की तालीम भी दरकार होती है. It is always wise to know about the admission criteria of various institutions that offer such degrees. इसलिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि एक वक्त में इस तरह की डिग्रियां देने वाले एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में मालूमात हासिल की जाए. Nowadays, almost every university has a functional website where detailed admission related information is available. आजकल तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की अपडेटेड वेबसाइट मौजूद है जिस पर एडमिशन से मुतालिक तमाम जरूरी मालूमात दस्तयाब होती है. Most of the universities conduct their entrance test but some also accept the SAT score. ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपना दाखिला टेस्ट खुद कंडक्ट करवाती हैं लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज SAT scores भी एक्सेप्ट करती हैं. Visit the website of different universities to familiarize yourself with the format and content of the test. टेस्ट के फॉर्मेट और कंटेंट को समझने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट्स को विजिट करें. For example, if you want to be a doctor, you should know the test format for admission to medical universities. मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए टेस्ट फॉर्मेट मालूम होना चाहिए. It is advisable to prepare for the test subjects before taking them. बेहतर यह है कि किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देने से पहले इसकी खूब अच्छी तरह तैयारी करें. Visit libraries or search on the internet for the books and relevant
मटेरियल फॉर प्रिपरेशन। लाइब्रेरीज जाएं या इंटरनेट पर प्रिपरेशनल मटेरियल और बुक्स तलाश करें। टेक मॉक टेस्ट ऑफर्ड बाय मेनी वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज यू नीड टू वर्क अपॉन। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स की जानिब से ऑफर किए जाने वाले मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए से आपको इंपॉर्टेंट एरियाज या इंपॉर्टेंट चीजों की तैयारी करने में मदद मिलेगी। फाइंडिंग योर ड्रीम करियर इज नॉट merely a wish, but it requires hard work, commitment and the right attitude. अपने ड्रीम करियर को सिर्फ ख्वाहिश से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए शदीद मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और दुरुस्त रवैये की जरूरत होती है। However, sometimes despite our genuine efforts, we are unable to achieve our goals. ताहम बाज़ औक़ात हम अपनी तमाम तर मेहनत और मुशक्क़तों के बावजूद भी मकसद को पाने में नाकाम हो जाते हैं। It is also necessary to remain realistic about other potential opportunities and have a backup plan. यही वजह है कि हमें हमेशा हकीकत का सामना करने के साथ साथ दूसरे मौके और एक अदद बैकअप प्लान भी जहन में रखना चाहिए। This does not mean giving up on your dream. Instead, it simply means to have a serious retrospection and if required, redesign your goals. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ख्वाब देखना छोड़ दें, बल्कि इसका बिल्कुल सादा सा मतलब ये है कि आप खुद को हर तरह के अच्छे बुरे नताइज के लिए तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपने गोल्स को एक बार फिर रीडिजाइन कर सकें। It also means reviewing your strategy and make an effort with new vigor, more experienced and first hand insight. इसका एक मतलब ये भी है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बार बार रिव्यू करें और एक नए जोश व जज्बे, मेहनत, हिम्मत और लगन के साथ कोशिश करें। Life is a sea of opportunities. Explore these opportunities until you find the one that suits you. जिंदगी अपॉर्चुनिटीज का एक समंदर है, इसमें जब तक तलाश जारी रखें जब तक आप अपने लिए एक बेहतरीन मौका तलाश नहीं कर लेते। Every individual has an untapped and undiscovered talent. Each one of you has the potential to grow. हर शख्स के पास कोई ना कोई नायाब और छुपा हुआ टैलेंट जरूर होता है और आप में से हर एक आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। You only have to identify the field or career where you can successfully optimize your true potential. आपको बस उस फील्ड या करियर की तलाश करनी होती है जिसमें आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। Not everyone is destined for the same career or the same path. हर रास्ता या करियर हर एक के लिए नहीं होता। There are roads less traveled by 1000 different paths to choose from. कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन पर बहुत कम लोग सफर करते हैं और हजारों रास्तों को छोड़कर सिर्फ एक रास्ते का इंतखाब करते हैं। Have faith in yourself. अपने आप पर भरोसा रखें। Had a clear vision of your future. अपने मुस्तकबिल के बारे में वाज़ेह नजरिया रखें। Put yourself through an honest assessment. अपने आप का मुकम्मल दयानतदारी से जायजा लें। And strive with the help of an unwavering dedication towards your work. और अपना काम मुस्तकिल मिजाजी, हिम्मत और लगन से करते रहें। If you have all these things, then the world is yours to seize, and all the people are waiting for you to shine. अगर आप इन बातों पर तहे दिल से अमल करेंगे तो पूरी दुनिया ना सिर्फ आपके इशारों पर चलेगी, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स आपकी कामयाबी का मुंतजिर होगा। तो जनाब, ये तो थी यूनिट 9 चूजिंग करियर की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो या कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह अपनी बुक के मजीद टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स या ग्रामर की यूजफुल वीडियोस हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।